সাউন্ডটা ঠিক আছে কিনা দেখে নিস একটুখানি, আর লিঙ্কটা দিয়ে দিস। স্টার্ট হয়ে গেছে? নমস্কার, আমি অতসী, অতসী বুটিকের লাইভে সবাইকে স্বাগত জানাই। ভেরি গুড ইভিনিং অ্যান্ড ওয়ার্ম ওয়েলকামস টু অল দ্য মেম্বার্স অফ অতসী বুটিক। যারা যারা नोटिफिकेशन पाচ্ছেন सबको सबको रिक्वेस्ट करबो, प्लीज थोड़ा सा लाइव ज्वाइन कीजिएगा। जिन लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच रहे हैं सबको रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ा सा लाइव ज्वाइन कीजिएगा। सेटअप करने में थोड़ा सा लेट हो गई है तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए। आज का बहुत सुंदर कलेक्शन है, जैसा भी आज भी बजट फ्रेंडली कलेक्शन दिखाऊंगी, तो प्लीज थोड़ा सा ज्वाइन कीजिए एंड थोड़ा लव के रिएक्शन जरूर दीजिएगा। कलेक्शन देखने में कैसे लग रही है ये भी बताइएगा, एंड प्लीज थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। हेलो अंजना, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय लाइव। গুড ইভিনিং, ভেরি গুড ইভিনিং। থ্যাংক ইউ অঞ্জনা, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং মাই লাইভ। আজকের কালেকশন আগেই বলছি একদম বাজেট ফ্রেন্ডলি রেঞ্জের কালেকশন আজকেও থাকবে। যেগুলো আপনারা ভীষণ ভালোবাসেন শাড়িগুলোর কালেকশন দেখতে, এবং আজকে একদমই মানে ভীষণ সুন্দর দুটো ডিজাইন দেখাবো। দুটোই রেপ্লিকার মধ্যে যাচ্ছে। একটা আমি অলরেডি পরে রয়েছি, এরকম সুন্দর একটা मधुबनी घिचार आदोले तैयारी करा। मधुबनी प्रिंट जो होते हैं उसकी टाइप की जो साड़ी है मधुबनी घिचा की, वही मैंने ऑलरेडी वेयर कर चुके। और दूसरा जो है मसलिन की एक जो सिल्क की रेप्लिका है वो हम लोग आज दिखाएंगे। যারা যারা जॉइन করছেন সবাইকে रिक्वेस्ट करो, प्लीज थोड़ा सा लव के रिएक्शन जरूर दीजिएगा। कलेक्शन देखने में कैसे लगे ये भी बताइएगा, तो प्लीज थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। शेयर से आप लोगों के फ्रेंड्स एंड फैमिली के पास हम लोग पहुंच जाएंगे। আচ্ছা, আস্তে আস্তে শুরু করছি, আপনারা জয়েন করুন। প্রথমে যেটা দেখাবো মোস্ট ডিমান্ডিং একটা শাড়ি কালেকশন দিয়ে আমি স্টার্ট করছি। এটা এখন ভীষণভাবে হিট এই ডিজাইনটা, যেটা হচ্ছে মাসলিন যে শাড়িগুলো হয়। প্রথমে শাড়ি এটাকে আমি দেখাই একটুখানি, শাড়ির এই টেক্সচারটাকে দেখাই বা শাড়ি কতটা सॉफ्ट সেটা দেখায়। আর একটা মুঠির মধ্যে মানে एक फोल्ड में आ जाते हैं ये साड़ी, इतना सॉफ्ट सा साड़ी है। यही साड़ी हम लोग आज जो है ना, जनरली ये साड़ी जो है मसलिन साड़ी जो होते हैं हम लोगों का बंगाल की जो विथ है। বন্দনা সিনহা, শুভ সন্ধ্যা। থ্যাংক ইউ বন্দনা ম্যাম, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং মাই লাইফ। আচ্ছা, এই শাড়িটা যেটা হয় এটা জেনারেলি যেটা মসলিন যে শাড়ি যেটা আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে তৈরি হয়, সেটাই হচ্ছে যে একদম আগে যেগুলো ছিল মাসলিনের অনেক রকম ভ্যারাইটি আমরা দেখিয়েছি, যেগুলো রেশমে দেখিয়েছি, উইভিং এ দেখিয়েছি। বাট এইটা যেটা রয়েছে মাসলিনের, যেটা নতুন যে ডিজাইনটা তৈরি করেছি আমরা, প্রিন্টে তৈরি করেছি বাট সিল্ক ফ্যাব্রিকে তৈরি করেছি, একটা সফট সিল্ক ফ্যাব্রিকে তৈরি করেছি। ভীষণ সুন্দর শাড়িগুলো, আপনারা দেখে বুঝতে পারছেন যে টেক্সচারটা কেমন হবে। প্রথম শাড়িটা একদম পুরো ওপেন করে দেখাচ্ছি। पास जो साड़ी एकदम ओपन करके मैं दिखा रही हूँ, ये जो साड़ी है बंगाल की जो मसलिन साड़ी होती है ना, मसलिन जो साड़ी एकदम हैंड में वीव होता है, जो सब साड़ी प्योर मसलिन की जो डिजाइन है, जो माधवीलता जो डिजाइन है, वही डिजाइन को एकदम सिल्क में बनाया गया है। सिल्क सॉफ्ट सिल्क का फैब्रिक है, जो एकदम समर कूल फैब्रिक है एंड लाइट वेट फैब्रिक है एंड इजी टू मैनेज, इजी टू ड्रेप की फैब्रिक है। वही साड़ी है ना, वही साड़ी हम लोगों ने प्रिंट में बना है। जो डिजाइन देख रहे हैं साड़ी प्रिंट की है, बट सॉफ्ट सिल्क के ऊपर मसलिन की जो है एकदम प्रोमिनेंट प्रिंट है। ये देखने में जैसी लग रही है स्क्रीन में वही सुंदर सा साड़ी है, और प्राइस भी इसका बहुत सुंदर है। হ্যালো অনিন্দিতা, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং মাই লাইভ। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে ফার্স্ট হাফটা যেটা আঁচল পোর্শন, আর এইটা হচ্ছে পুরো শাড়িটা এভাবে যাচ্ছে। একবার আমি ड्रेप করে দেখাচ্ছি ड्रेपिंग लुक इसका कैसे होगा। बहुत सुंदर साड़ी है, देखने में जैसे सुंदर लग रहा है पहनने में भी उतना सुंदर होता है। इसका बहुत सारा वेरिएंट हम लोगों ने ऑलरेडी दिखा चुके हैं, जैसे वीविंग में दिखा चुके हैं, प्रिंट में भी दिखा चुके हैं जो कॉटन सिल्क बेस में था, एंड अभी जो सॉफ्ट सिल्क जो आप लोगों का पसंदीदा फैब्रिक है, वही फैब्रिक में हम लोगों ने इसको डिजाइन कर चुके हैं। बहुत सुंदर साड़ी है, आप ट्रस्ट करके देखिए, ये साड़ी पहने में एकदम समर कूल फैब्रिक होगी। यही यही जो है ना, इसके साथ यही ब्लाउज देकर पहनो, लुक सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लगेगी। साड़ी देख रहे हैं ना कितना सुंदर है,
एकदम माधवीलता डिजाइन है पूरे में। आंचल पल्ला साड़ी ऐसे है। और इसका जब कलर चार्ट है ना, बहुत सारा कलर चार्ट है, लाइट डीप ऑल तरह की कलर चार्ट होगी इसका। जिसको जो पसंद है स्क्रीनशॉट देके बुक करनी है। हम लोगों का जब बुकिंग प्रोसीड्यूर होते हैं, जो भी साड़ी आपको पसंद आ रहे हैं, हम लोगों का बुकिंग नंबर यहाँ पे मेंशन है, स्क्रीन पे भी दिया गया है 9831372101। इस नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट देके बुकिंग कंफर्म करनी है। बहुत सारा कलर ऑप्शन देंगे, लाइट चार्ट, डीप चार्ट, तो सबको रिक्वेस्ट है प्लीज थोड़ा सा कलर ऑप्शन दीजिएगा, तो फिर मैं सबको दे पाऊंगी। पहले वाला कलर मैंने दिखा एकदम रेड जो है ना, जो सिंदूर का जो रेड है, वही रेड कलर मैंने फास्ट साड़ी दिखा दिया। बहुत सुंदर सा साड़ी, इसका बहुत सारा कलर चार्ट है। अब देखते रहिए, मैं एक एक करके दिखाती रहूंगी। আর যারা যারা দেখছেন না, সবাইকে বলবো যে প্লিজ একটুখানি কালার অপশন দিয়ে বুক করবেন, যার যেটা পছন্দ হচ্ছে। হ্যাঁ, প্রাইস রেঞ্জটা অবশ্যই বলে দেবো একদম। जैसे चैत्र सेल चल रहा है अभी, जो चैत्र सेल চলছে না, তো এই চৈত্র সেলের জন্য সব শাড়িতে আমরা ডিসকাউন্টেড প্রাইসই রেখেছি। আলাদা করে প্রত্যেকটা কিন্তু নিউ স্টকের শাড়ি, বাট আমরা কিন্তু ডিসকাউন্টেড প্রাইসে রেখেছি। তো এইটার যেটা প্রাইস আছে সেটা হচ্ছে, বেস্ট প্রাইস হচ্ছে 640। এরপরে যারা যারা প্রিপেড করছেন তাদের জন্য এই শাড়িটা একদম 540। इसका जो बेस्ट प्राइस है 640 इज द बेस्ट प्राइस, और जो लोग प्रीपेड कर रहे हैं उन लोगों के लिए 590। तो ब्यूटीफुल सा साड़ी जल्दी से बुक कीजिएगा, इतना लो प्राइस में आपको ये साड़ी कहीं नहीं मिलेंगे। अनिंदिता ब्यूटीफुल कलर, थैंक यू अनिंदिता। ঝর্ণা ম্যাম গুড ইভিনিং ম্যাম, হ্যালো ম্যাম, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং মাই লাইভ, ভেরি গুড ইভিনিং। এটা দেখুন খুব সুন্দর একটা ওয়াইন কালার বা ম্যাজেন্ডা কালার, ब्यूटीफुल कलर। আমি একটু ক্লোজ ভিউতে দেখাচ্ছি কতটা প্রমিনেंट इसका जो वर्क है ना, प्रिंट में है सारे, कोई वीविंग नहीं है, बट एकदम प्रोमिनेंट है। लाइट वेट सिल्क साड़ी है, एकदम एक मुट्ठी में आने वाली साड़ी है ये। बहुत सुंदर सा साड़ी है। सबको बोलूंगी जो लोग स्कूल टीचर है या ऑफिस है या ऑफिस में जॉब करते हैं, डेली वेयर के लिए साड़ी चाहते हैं, इतना सुंदर सा साड़ी मिस मत कीजिएगा। बहुत सुंदर साड़ी है, ले लीजिएगा। হ্যালো লিপিকা, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং মাই লাইভ। ভালো আছি লিপিকা, তুমি কেমন আছো? বাহ, শাড়িগুলো থ্যাংক ইউ অঞ্জনা। হ্যাঁ, এই শাড়িগুলো সত্যিকারের ভীষণ সুন্দর শাড়ি। আর ডেলি ওয়্যারে যারা শাড়ি পরতে চাইছেন, এটা একটা কিন্তু খুব সুন্দর समर फ्रेंडली साड़ी। ये जो साड़ी है एकदम समर फ्रेंडली साड़ी है। बहुत सारा ऐसे वर्किंग मैम है हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, मेंबर्स है, जो लोग बोलते हैं कि समर में ऐसी साड़ी दीजिएगा जो लाइट वेट होगी एंड बॉडी हगिंग होगी, एकदम लाइट वेट एंड बॉडी हगिंग एंड लुक सो ब्यूटीफुल। देखने में ये साड़ी ना आप जब पहनोगे बहुत सुंदर लगेगा। तो जल्दी जल्दी बुक कीजिएगा, 9831372101 इस नंबर पे स्क्रीनशॉट देके बुकिंग करनी है। এরপর দেখাচ্ছি দেখুন কালারটা, একদম সুন্দর একটা পার্পল কালার বা ব্রিঞ্জল কালার भी इसको बोलते। দেখুন একদম এরকম কিন্তু সফট, এরকম শাড়িটা এত সফট আর লাইট ওয়েট শাড়ি না। এই শাড়িগুলো কিন্তু আমরা 990 তে आगे सेल করেছি। এই सेम क्वालिटी, जो सेम क्वालिटी की साड़ी अभी हम लोग एकदम एकदम पूरा पॉकेट फ्रेंडली रेंज में दे रहे हैं। 640 इज द बेस्ट प्राइस, और 590 में आपको ये साड़ी प्रीपेड में मिल जाएंगे। देखिए कितना सुंदर साड़ी है, देखिए আঁচলটা দেখুন এরকম সুন্দর আঁচল। আর এর সাথে সাথে এটা ব্লাউজটা অলরেডি দেখিয়েছি। এই ব্লাউজটা দিয়ে বানিয়ে পরবেন, ভালো লাগবে। বা অনেকগুলো কালার, बहुत सारा कलर ऑप्शन यहाँ पे है, आप कोई भी एक कॉन्ट्रास्ट के साथ भी पहन सकते हो। ब्लाउज एकदम सेपरेट दिया हुआ है, देखिए बैक पोर्शन में ब्लाउज दिखा दे रही हूँ। ब्लाउज एकदम सेपरेटली दिया हुआ है, अब ब्लाउज कट के बना लीजिएगा या फिर आप कोई भी कॉन्ट्रास्ट कलर से भी पहन सकते हो। लुक सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर साड़ी है। देखिए इसका प्रिंट थोड़ा सा क्लोज व्यू में दिखा रही हूँ, देखिए इसका प्रिंट कितना सुंदर है, एकदम प्रोमिनेंट प्रिंट है। ठीक है। লিপিকা এক্সিবিশন এক্সিবিশন লিপিকা, হ্যাঁ এক্সিবিশন করব, এক্সিবিশন আছে, পরে আস্তে আস্তে জানাবো এক্সিবিশন। এই যে এটা ঠিক আছে, পার্পল কালার দেখালাম আমি। পার্পল যাচ্ছে, প্রাইস কিন্তু 590, যারা প্রিপেড করছেন আর যারা সিওডি নিতে চাইছেন তাদের জন্য 640। সিওডি অপশন আমাদের অ্যাভেলেবেল আছে, যারা যারা সিওডি তে চাইছেন নিতে পারবে। সিওডি প্রাইস হচ্ছে 640, আর যারা প্রিপেড করছেন তাদের জন্য 590। শাড়িগুলো খুব পছন্দের। হ্যাঁ পারিজাত ম্যাম, সত্যিকারের শাড়িগুলো খুব পছন্দের। এই শাড়িটাই পারিজাত ম্যাম কাছে যে শাড়িটা যেটা গেছে কটন সিল্কের ছিল, তখন তখন কটন সিল্কের ছিল, এখন তার থেকেও কটন सिल्क फैब्रिक যেটা আছে তার থেকেও আরো, কারণ এই सॉफ्ट सिल्क फैब्रिक जो है ना अभी बहुत ट्रेंडिंग में है, सबको यही सॉफ्ट सिल्क की साड़ी चाहिए।
सो सॉफ्ट सिल्क फैब्रिक हम लोग डेली सॉफ्ट सिल्क के फैब्रिक में हम लोग साड़ी बना रहे हैं। सो सेम वही डिजाइन अभी सॉफ्ट सिल्क में आ गए हैं। बहुत ट्रेंडिंग में है ये साड़ी की डिजाइन। देखिए रिजा आंचल पोर्शन एंड उसके साथ साथ पूरा साड़ी ऐसे जाएगा ब्यूटीफुल। इसका व्हाइट कलर भी कितना सुंदर लग रहा है। व्हाइट जो है ना एकदम प्योर चॉक व्हाइट नहीं है, थोड़ा सा इसका जो व्हाइट है ऑफ व्हाइट जैसी है, एकदम चॉक व्हाइट नहीं है। तो थोड़ा सा मेक व्हाइट, थोड़ा सा जो है ना ऑफ व्हाइट जैसी है इसका कलर। খুব সুন্দর এই কালারটা, ভীষণ সুন্দর। আহ হ্যাঁ, এটা আরো ভালো। ঠিক পাই যেতাম এটা আরো ভালো, কারণ ওটা যেটা ছিল ওটা কটনের সাথে বেস ছিল, কটন সিল্ক ফ্যাব্রিকে ছিল। আর এইটা একদম সিল্ক ফ্যাব্রিকে। সিল্ক ফ্যাব্রিক নো ডাউট সত্যি ভালো লাগে, কারণ এখন সিল্কের এই সফট ফ্যাব্রিকটা সবাই পছন্দ করছে। আর সামনে যেহেতু সামার আসছে, এরকম সামার কুল শাড়ি, মানে এটা পরে আছেন বলে মনে হবে না যে কোনো শাড়ি পরে আছেন, এত লাইট ওয়েট। মানে এগুলো জেনারেলি বিষ্ণুপুর সিল্কের আদলে এই সিল্ক গুলো তৈরি করা হয়েছে, তার উপর ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট করে প্রিন্ট করা হয়েছে। ঠিক আছে, এটা একটু খুব সুন্দর একটা হোয়াইট কালার দেখালাম, অনেক কালার। এটা দেখুন, এটা কি সুন্দর কালার, ব্ল্যাক কালার। ওয়াও, ব্ল্যাকটা কি সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। ব্ল্যাকের সাথে প্রিন্টটা করেছেন, দেখুন প্রিন্টটা দেখুন ব্ল্যাকের সাথে। দেখাচ্ছি ব্ল্যাকের প্রিন্টটা, দেখুন ব্ল্যাকের প্রিন্টটা দেখুন। এই যে ভেতরের কালারটা দেখেছেন, এই ভেতরের कालरটা কিন্তু বেশি ब्राउन कलर। ये जो ब्राउन कलर है ना, यहाँ पे जो ब्राउन कलर है, अब जब पहनोगे ना लुक्स आएगा कि यहाँ पे कोई कॉपर की विविंग है। कॉपर की जो विविंग होती है ना, उस टाइप की लुक्स आएगी। प्रिंट है बट अब जब पहनोगे ना लुक्स आएगा कॉपर की। यार प्राइस भी जो विविंग का प्राइस नहीं है, जो प्रिंट का प्राइस मिल रहा है, बट आपको जो फील देगा एकदम जो है ना विविंग का फील देगा। হ্যাঁ, ব্ল্যাকটা তো সত্যিকারের অনিন্দিতা, ভীষণ সুন্দর ব্ল্যাক। ব্ল্যাক লাভারদের জন্য দারুণ সুন্দর। আর প্রিন্টটা এত সুন্দর করেছে না, একটু ক্লোজ ভিউতেও দেখায় যে কালারটা আপনারা যদি বুঝতে পারছেন। इसका कलर आप अगर समझ रहे हैं, देखिए कलर कॉम्बिनेशन रियली वाव, कलर कॉम्बिनेशन বিউটিফুল, कलर कॉम्बिनेशन ভীষণ সুন্দর। মানে এটা কি বলবো, যারা ব্ল্যাক লাভার রয়েছেন তাদেরকে বলবো যে গো ফর দিস শাড়ি। বিউটিফুল শাড়ি, সিপ অ্যান্ড সিপ 640 উইথ ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। কি সুন্দর শাড়িটা, ওয়াও। কেমন লাগছে একটু জানাবেন যারা যারা দেখছেন। সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো, অনেকে আমাদের শাড়ি দেখান, আমাদের শাড়ি हम लोग का जो साड़ी होते हैं 100% स्टॉक आउट हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी वॉकिंग होते हैं जो लोग नहीं देख पाते, बट सबको रिक्वेस्ट है बाद में भी जो आप लोग देखोगे प्लीज थोड़ा सा कमेंट्स करना कि साड़ी कलेक्शन देखने में कैसे लग रही है और कौन सी कलेक्शन आप लोग हमसे देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। देखिए स्विच सा एक ऑरेंज कलर, जो ऑरेंज कलर है ना बहुत सुंदर सा आई सूदिंग सा ऑरेंज कलर होते हैं। ऑरेंज एक ऐसी कलर होते हैं ना जो हम लोग बहुत पसंद करते हैं, बट ऑरेंज जो होते हैं कुछ कुछ जगह पे ऑरेंज जो होते हैं बहुत लाउड हो जाते हैं। बट ये जो सिल्क में जो ऑरेंज कलर है ना, एकदम आई सूदिंग सा कलर, जो ऑरेंज पसंद करते हैं बहुत सुंदर कलर है उसके लिए। मैं दिखाচ্ছি इसका जो लुक्स आएगा, ड्रेप करके मैं दिखा रही हूँ। হ্যাঁ, কালোর ওপর সত্যিকারে খুব সুন্দর। ওই যে কালোর ওপর কাজটা করেছে না, প্রত্যেকটার কিন্তু यहाँ पे जो प्रिंट है ना चेंज हो रहा है। कलर के साथ साथ यहाँ का जो प्रिंट है, जो कॉम्बिनेशन है ना, थोड़ा चेंज हो रहा है। सो लुक सो ब्यूटीफुल। इसका देखिए कितना सुंदर लग रहा है। थोड़ा सा क्लोज में दिखाओ इसका प्रिंट। এই কালারটা দেখতে পাচ্ছেন তো, অরেঞ্জ কালারটা मिष्टी ऑरेंज कलर। जो लोग ऑरेंज पसंद करते हैं बट सोचते हैं कि क्या होगा, थोड़ा ब्राइट होगा, लाउड होगा, जो आंख में लगने वाला ऑरेंज कलर हो नहीं, एकदम सुदिंग सा ऑरेंज कलर है। भीषण সুন্দর অরেঞ্জ কালারটা, মিষ্টি অরেঞ্জ কালার। আর এই যে এই প্রিন্টটা যেটা রয়েছে না, এই প্রিন্টটা নো ডাউট সবার ভালো লাগে, কারণ এই যে এই প্রিন্টটা আমি প্রথমেই বললাম, এই যে প্রিंट है ना मसलिन की प्रिंट है। ये जो प्रिंट है मसलिन की प्रिंट होते हैं। जो मसलिन हम लोग बंगाल में विव्ड होता है, एक एक मसलिन साड़ी जब हैंड में बुनते हैं, हैंड से बुनने में वो साड़ी एक एक साड़ी बनने में 5 मंथ 6 मंथ टाइम लगता है, क्योंकि वो हैंड विविंग होता है। ये जो पूरा जो डिजाइन जहाँ पे यहाँ पे प्रिंट में बनाया गया है, यहाँ मशीन पावरलूम की विविंग होता है, वही साड़ी है। टोटली जो विविंग होता है हैंड में बनता है, एंड एक एक साड़ी बनने में 6 मंथ 7 मंथ ऐसे टाइम लगता है, क्योंकि हैंड विविंग होता है और वो मसलिन फैब्रिक में होता है। वही सेम उसका ही फील, उसका ही टेक्सचर एकदम सिल्क में दिया गया है। बहुत सुंदर सा लुक से তোমার শাড়িটা সুন্দর। হ্যাঁ, আমার শাড়িটাও সুন্দর। আমার শাড়িটাও একটা ট্র্যাডিশনাল শাড়ি প্রিন্ট করেছি, আমি ওটাও দেখাবো।
सुंदर सुंदर कलर আছে ওটাও আমি দেখাবো। तो वही साड़ी है जो मसलिन की, जो जिसका ओरिजिनल अगर आप हैंड वीविंग में मसलिन में लेना चाहते हो तो उसका प्राइस हो जाता है 15,000 अबव होता है। वही साड़ी आपको एकदम पॉकेट फ्रेंडली रेंज में मिल रहा है, वही फील आपको मिल रहा है, बट सिल्क में मिल रहा है दिस टाइम। एंड वही जो डिजाइन है वही आपको मिल रहा है, बट सिल्क फैब्रिक है। फैब्रिक सो नो डाउट बहुत सुंदर फैब्रिक है, और इसका प्राइस रेंज भी हम लोगों ने बता दिया, एकदम बजट फ्रेंडली रेंज में हम लोगों ने दिया है। क्योंकि क्या है, साड़ी अभी चैत्र सेल चल रहे हैं, आप लोग जानते हो चैत्र सेल जो होता है हम लोग डिस्काउंट प्राइस में स्टॉक क्लियर करते हैं, बट स्टॉक तो क्लियर जरूर होगा, बट जब भी जो भी न्यू न्यू स्टॉक आ रहे हैं विथ कलर, हम लोग उसके साथ साथ भी हम लोग डिस्काउंट रख रहे हैं। सारे प्राइसिंग जो होता है डिस्काउंट में ही हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये कलर कितना सुंदर कलर है। এই কালারটা কিন্তু মানে ফিরোজা ব্লু কালার বলে, বা ফিরোজা ব্লু বা রামা গ্রিন বা ফিরোজা ব্লু, এই এর মাঝখানে কালারটা খুব সুন্দর কালারটা লাগে, কিন্তু সিল্কে যখন আসে না একদম ভীষণ সুন্দর এটা কালারটা লাগে, ভীষণ সুন্দর এটা। আহ पूनम पूनम मैम, मैम आपकी साड़ी वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर ऑनलाइन फीडबैक। जो लोग साड़ी ले रहे हैं सबको बोलूंगी प्लीज थोड़ा सा फीडबैक दीजिएगा। देखिए हम लोग कोशिश करते हैं जो भी साड़ी हम लोग दिखा रहे हैं सेम वैसे ही आपके पास जाए, तो हम लोग कोशिश करते हैं वो एक्सप्लेन करने के लिए। तो अब अगर आपको पसंद आते हैं जरूर आप लोग फीडबैक दीजिएगा, व्हाट्सएप में भी दे सकते हैं। तो हम लोगों को अच्छी लगती है कि हम लोग जो हार्डवर्क करते हैं आपको जो आपके लिए या आप लोगों के लिए अच्छी सी साड़ी दे। तो अगर आप लोग थोड़ा सा हम लोगों को एनकरेजिंग वर्ड हम लोगों के लिए देते हैं तो मुझे भी हम लोगों को भी बहुत अच्छी लगती है। तो जरूर आप लोग ফিডব্যাক দিজিয়েগা। এই কালারটা কিন্তু ভীষণ সুন্দর, আর এটার কালার কম্বিনেশনটা দেখুন, এটাতে কিন্তু কোনো রেড নেই, रेड छोड़ के है ये जो कलर है यहाँ पे पिंक कलर है। যে লোক সামনে পয়লা বৈশাখ আসছে, পয়লা বৈশাখে যারা যারা চাইছেন গিফট করতে চাইছেন, কারণ পয়লা বৈশাখে যেটা থাকে আমাদের বাঙালিদের, যেটা থাকে পয়লা বৈশাখে গিফটের একটা ট্র্যাডিশন আছে। তো যারা চাইছেন যে গিফট করবেন কাছের মানুষকে, এসব শাড়ি গিফট করুন, খুব ভালো লাগবে। যারা যারা মানে নেবে, যাদেরকে দেবেন তাদেরও পছন্দ হবে, আর যারা পরবেন তাদেরও ভালো লাগবে, মানে আপনারও ভালো লাগবে কি আপনি শাড়িটা ভালো শাড়ি দিয়েছেন। সত্যিকারে খুব সুন্দর শাড়ি। আমরা কিন্তু যেহেতু চৈত্র সেল একদম প্রাইজিং যেটা রেখেছি একদম লো প্রাইজিং রেখেছি, আর এই শাড়িগুলো নো ডাউট ভীষণ ভালো শাড়ি। মহালক্ষ্মী ম্যাম, হ্যালো ম্যাম, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং মাই লাইভ, ভেরি গুড ইভিনিং। আচ্ছা এটা কিন্তু চলে গেল, অনেকগুলো কালার অপশন দেখাচ্ছি। এটা দেখুন মিষ্টি পিঙ্ক কালার, যারা পিঙ্ক ভালোবাসেন দেখুন কালারটা কি সুন্দর। এখানে কিন্তু কোনো রেডের টাচ নেই। অনেকে অনেক সময় চায় যে গিফট করতে চাইছেন, কারণ যারা ঘরে এজেড রয়েছেন অবশ্যই পিঙ্ক কালার পছন্দ করেন বা রেডের টাচ থাকলে পরেন না, সেক্ষেত্রে এই শাড়িটা কিন্তু दिते पारें। अगर आपको रेड नहीं पहनना है, रेड छोड़ के अगर कोई साड़ी लेनी है तो ये साड़ी आप ले सकते हो। दिस अ पिंक कलर जहाँ पे कोई भी रेड की টাচ नहीं है। দেখুন ভীষণ সুন্দর। একটু সবাইকে বলবো প্লিজ একটু কমেন্টস করবেন, কালেকশন দেখনে কেমন লাগছে অবশ্যই বলবেন, এন্ড প্লিজ थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। দেখুন এটা কি সুন্দর কালারটা, একটু ক্লোজ ভিউতে দেখায় প্রিন্টটা, বোঝা যাচ্ছে নিশ্চয়ই। বিউটিফুল প্রিন্ট, এটা প্রিন্ট নিয়ে বলার কিছু নেই, ভীষণ সুন্দর কালারটা। শিবানী সিনহা ম্যাম, এটা কি শাড়ি? এটা এটা মাসলিনের যেটা মাসলিন শাড়িটাই, যেটা আগে যে শাড়িগুলো দিয়েছিলাম আমি কটন সিল্কের ছিল, ওটা একদম পিওর, এটা সিল্কে আছে, একদম সফট সিল্কে আছে। সেম যে শাড়িটা আগে ওই কটন সিল্কের ছিল, যেটা স্লিক বর্ডারের ছিল, একটা জারি বর্ডারের ছিল, ওই সেম শাড়ি, সেম ওটাও প্রিন্টে ছিল, এটাও প্রিন্টে আছে, বাট এটা একদম সফট সিল্কে বানিয়েছি আমরা। আর তখন যেটা প্রাইস ছিল কটন সিল্কেরই প্রাইস তখন 650 ছিল, এখন আরো কমিয়ে দিয়েছি আমরা, 640 রয়েছে। প্রিপেড যারা করছে তাদের জন্য 590। ভীষণ সুন্দর শাড়ি এটা, যারা যারা চাইছেন অবশ্যই বুক করবেন। ভীষণ সুন্দর কালার, এটা একটা আইসুদিং সা কালার, দেখুন কালারটা, কালারটা সুন্দর না, কি সুন্দর কালারটা। আর এখানে কিন্তু কোনো রেডের টাচ নেই, কিন্তু অনেকে চাই একদম পাস্টেল শেডে চাইছে উইদাউট রেড ছাড়া, এটা নিতে পারেন, ভীষণ সুন্দর লাগছে, দারুণ সুন্দর কালারটা। প্রত্যেকটা কালার, ইচ এন্ড এভরি কালার ইজ বিউটিফুল, প্রত্যেকটা কালার সুন্দর, লাইট কালার, ডিপ কালার, সব কালার শেড দেখাচ্ছি। সুতরাং সবাইকে বলবো প্লিজ थोड़ा सा ऑप्शन देके बुक कीजिएगा। এটা দেখুন মিডনাইট ব্লু, দিস আ মিডনাইট ব্লু, वाओ কালার,
कलर लेके बहुत ही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आप लोगों का पसंदीदा कलर पहले सोल्ड हो जाते हैं। उसके लिए फिर से हम लोग रिस्टॉक करते हैं। एंड किसी को डार्क कलर चाहिए, किसी को पास्टल शेड चाहिए, दिस टाइम ऑल टाइप की कलर लाए हैं। देखिए, आपको पास्टल शेड चाहिए वो भी मिल जाएगा, डार्क शेड चाहिए वो भी मिल जाएंगे। देखिए, दिस द आंचल पोर्शन एंड उसके साथ साथ पूरा साड़ी ऐसे जाएगा। इसमें देखिए थोड़ा सा रेड है यहाँ पे, तो जो लोग रेड नहीं पहनना चाहते थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। देखो, ভীষণ সুন্দর, পুরো সফট মাখনের মতো, মানে সফট সিল্ক, মানে সফট সিল্ক, পুরো মাখনের মতো সিল্ক। মানে এখন এইগুলো দেখে মনে হয় যে পিওর जो বিষ্ণুপুর सिल्क হয় তার থেকেও বোধহয় এটা सॉफ्ट। प्योर जो बिष्णुपुर की सिल्क होते हैं ना, एकदम लाइट वेट एंड बॉडी हगिंग होते हैं, वही साड़ी सेम जो है ना वो रेप्लिका में हम लोग लाए। পিঙ্ক, হ্যাঁ পিঙ্কটা খুব সুন্দর। হ্যাঁ, পিঙ্ক কালারটা তো নো ডাউট খুব সুন্দর। আর অল কমপ্লেক্সানে পিঙ্ক কালারটা এমনই একটা শাড়ি না, সব কমপ্লেক্সান অল কমপ্লেক্সানে কিন্তু ভালো লাগে। এটাও দেখুন মিডনাইট ব্লু, ভীষণ সুন্দর একটা কালার। যারা ব্লু লাভার তাদের জন্য এই শাড়িটা। প্রত্যেকটা কালার চার্ট আমি দেখাচ্ছি, একটাও কালার নেই যে যেটা আপনার পছন্দ হবে না। যার যেটা পছন্দ হবে সবকটা পেয়ে যাবেন। এটা আরেকটা, এটা না দেখালেই নয়, দারুণ সুন্দর, কি মিষ্টি। প্রত্যেকটাই তো আইসুদিং কালার, এটা একদম সানফ্লাওয়ার ইয়েলো, সানফ্লাওয়ারের ইয়েলো কালার যেটা সেটা দারুণ সুন্দর, বা গোল্ডেন ইয়েলো। হ্যাঁ, গোল্ডেন ইয়েলো না, একদম যেটা ব্রাইট ইয়েলো সেই ইয়েলোটা ब्यूटीफुल, এত সুন্দর লাগছে না। और एत सुंदर शाइन, इसका शाइन देख के पता चल रहा है ना कितना सुंदर शाइन। और प्रिंट भी देखिए कितना प्रोमिनेंट प्रिंट है यहाँ पे, ब्यूटीफुल, खूब सुंदर শাড়িগুলো কিন্তু। সবাইকে বলবো নিয়ে রাখুন, একটা দুটো করে নিয়ে রাখুন। সবাইকে বলবো जो लोग स्कूल जाते हैं, जो लोग ऑफिस गोइंग है, ये सब साड़ी एक दो लेके रखिएगा, क्योंकि हर साड़ी को ना आप एक एक दिन पहन के आप जा सकते हो। लुक सो ब्यूटीफुल, अच्छी लगेगी, क्योंकि इतना लाइट वेट एंड इतना पॉकेट फ्रेंडली रेंज में आपको मिल रहा है ये साड़ी ना, क्या बताए। देखो, ब्यूटीफुल साड़ी, खूब सुंदर শাড়ি এটা। এই ब्लाउज दिए पढ़ून, इसके साथ जो ब्लाउज दे रहे हैं हम लोग, वही ब्लाउज से आप पहन सकते हो। और चाहते हो कोई भी कॉन्ट्रास्ट करके, जैसे यहाँ पे ग्रीन है, रेड है, कोई भी कलर की ब्लाउज के साथ भी आप इसको पेयर अप कर सकते हो। सारे देखिए, मैंने एक मेरून कलर की ब्लाउज पहना है, उसके साथ भी ये साड़ी बहुत सुंदर लग रही है। तो कोई भी ब्लाउज के साथ ये साड़ी पहन सकते हो। হ্যাঁ, এই রংটা তো সত্যিকারের ভীষণ সুন্দর রং। আর শাড়ির মানে কি বলবো, শাড়ি फॉल टेक्सचर आपको देख के पता चल रहा है कि कितना सुंदर टेक्सचर है। जो पॉकेट फ्रेंडली रेंज में साड़ी चाहते हो, गो फॉर दिस साड़ी, ब्यूटीफुल साड़ी। 590 इज द ओनली प्राइस। जो लोग प्रीपेड कर रहे हैं या जो लोग सीओडी ले रहे हैं उन लोगों के लिए भी है, उन लोगों के लिए 640। জ্যোতিকা ম্যাম, সব শাড়িগুলো সুন্দর। হ্যাঁ, সত্যিকারে এই শাড়িগুলো সত্যিকারে খুব সুন্দর শাড়ি, প্রত্যেকটা সুন্দর। অনিন্দিতা সিনহা, বিউটিফুল। থ্যাংক ইউ অনিন্দিতা, থ্যাংক ইউ ফর কমেন্টিং। যারা যারা দেখছেন সবাইকে বলবো প্লিজ কমেন্টস করবেন, কেমন লাগছে কালেকশন দেখতে অবশ্যই জানাবেন। কোন শাড়ি আর দেখতে চাইছেন সেটাও নিশ্চয়ই বলবেন, আপনাদের জন্য সেই শাড়ি আমরা শোকেস করব। আপনারা হোয়াটসঅ্যাপে অবশ্যই আসেন, হোয়াটসঅ্যাপে আপনাদের পছন্দের শাড়ি সবসময় আমাদের কাছে জিজ্ঞেস করেন। आप लोग व्हाट्सएप में पूछते रहते हो कि कौन सी साड़ी आपको चाहिए, बट जरूर आप लोग बताएगा। आप लोगों के लिए हम लोग कोशिश करते हैं उस तरह की साड़ी शोकेस करने के लिए। तो प्लीज आप लोग व्हाट्सअप भी कीजिए एंड डू कमेंट्स, थोड़ा सा कमेंट्स भी कीजिए एंड प्लिज थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए। এটা কালারটা দেখুন, এই দেখুন ভেতরে যেটা এখানে কালারগুলো রয়েছে, पिंक, इसके साथ साथ पिंक है, ग्रीन है, बहुत सारा कलर यहाँ पे है। मल्टी कलर देखिए, इसमें प्रिंट है। देखिए, এটা কিন্তু একদম जो बेस कलर जो है ना, স্যান্ডেল কালার, একদম লাইট जो চন্দন কালার বলে যেটাকে, সেটা খুব মিষ্টি কালার, মিষ্টি কালার। সবাইকে বলবো কিছুই না, 590 इज द प्राइस। 590 টাকাতে डोर स्टेप डिलीवरी, आपके पास डोर स्टेप डिलीवरी हो जाते हैं। इस सब साड़ी में हम लोग ना कुछ भी नहीं, सिर्फ शिपिंग भी शायद ऐड नहीं होता है। तो आप लोगों को बताऊंगी, एक एक करके, एक दो करके ले लीजिएगा। गिफ्टिंग पर्पस भी ये साड़ी बहुत सुंदर है। এই কালারটা, হ্যাঁ এই কালারটা সত্যিকার ভীষণ সুন্দর কালার, একদম স্যান্ডেল কালারে, চন্দন কালার, যেটাকে বলে চন্দন কালারের শেড। এটা মানে একটু ডার্কার শেড অফ চন্দন কালারের, যেটা ডার্ক শেড সেই শেডটা এটা। হ্যালো মোনানান ম্যাম, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং মাই লাইফ। আমি আই এম ফাইন, হাউ আর ইউ? ফারিদাত ভঞ্জমা, বেশ ভালো। হ্যাঁ বেশ ভালো।
শাড়ির কাজগুলো, হ্যাঁ ভালো লাগছে। এই শাড়ির কাজগুলো তো ওই জন্য बललाम ना, इसका जो काम जो होता है तो प्योर मसलिन की ये डिजाइन है। सेम डिजाइन हम लोगों ने इसमें आज अभी प्रिंट में बनाया गया है। बहुत सारा पहले, बहुत दिन पहले इसको हम लोगों बहुत, इस जो डिजाइन था बहुत ट्रेंडिंग में था। हर 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 एक के लिए डिजाइन मैंने दिए थे। जब मैंने लास्ट 2 इयर्स बैक ये साड़ी हम लोगों ने कॉटन सिल्क में लाए थे, तो ह्यूज डिमांड है साड़ी की। तो अभी जो है अभी सिल्क में लाए हैं, क्योंकि ये फैब्रिक आप लोग बहुत पसंद करते हो, क्योंकि इतना लाइट वेट बॉडी हैगिंग सॉफ्ट सा फैब्रिक है ना, आप लोग इतना पसंद करते हो। सो वही सॉफ्ट सिल्क में हम लोगों ने इस प्रिंट को बनाया है। सो रियली ब्यूटीफुल साड़ी है। सबको बोलूंगी एक एक करके तो जरूर लीजिएगा। अगर हो सके तो आप गिफ्ट पर्पस भी लीजिएगा। সামনে পয়লা বৈশাখ আসছে, আগেই বললাম এরকম শাড়ি গিফট করুন, পছন্দ করবে সবাই। 590 इज द प्राइस जो लोग प्रीपेड कर रहे हैं, एंड जो लोग सीओडी कर रहे हैं 640 इज द प्राइस। এটার ব্লাউজ পিসটা দেখিয়ে দিই। দেখুন ব্লাউজ পিসে কিন্তু পিঙ্ক কালার রয়েছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, আস্তে আস্তে একদম এই সিরিজের লাস্ট কালারে চলে এলাম আমি। মিষ্টি কালার, লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট। এই কালারটা দেখুন, বাবা কি সুন্দর কালার, मिष्टी कलर, माने लैवेंडर, लैवेंडर जो टोन है ना, लैवेंडर की भी एकदम जो एक लाइट যে টোনটা, সেই টোনটা মানে ল্যাভেন্ডারের লাইট শেডটা। এটা মিষ্টি কালার, ভীষণ সুন্দর কালার। সবাইকে বলবো একটু প্লিজ অপশন देवें। हर टाइप की कलर हम लोगों ने दिया है। जब भी हम लोग कलर चार्ट देते हैं, बहुत सारा कलर चार्ट में दे देते हैं। लाइट चार्ट, डीप चार्ट, सारे इंग्लिश टोन की कलर चार्ट सारे में दे देते हैं कि आप लोगों को पसंद आए, आप लोगों साड़ी ले सके। तो देखिए दिस अ मॉफ कलर, बहुत सुंदर सा कलर। थोड़ा सा क्लोज व्यू दिखा रही हूँ। यहाँ पे रेड है, आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा रेड की टच है यहाँ पे, बट दिस अ मॉफ कलर। দূর থেকে দেখাচ্ছি, কালারটা দূর থেকে ভালো করে বোঝা যাচ্ছে, দেখুন। and is the blouse piece, the blouse একদম মাধবীলতা যে ডিজাইন, মাধবীলতা ডিজাইন, সেই ডিজাইনটাই কিন্তু মাসলিনের যে মাধবীলতা ডিজাইন, ওই ডিজাইনটা কিন্তু আমরা কিন্তু সিল্কের ফ্যাব্রিকে প্রিন্ট করিয়েছি। ভালো লাগছে কিনা একটু জানাবেন অবশ্যই। আর प्राइस तो बोले दी थी, 640 इज द बेस्ट प्राइस। जो लोग प्रीपेड कर रहे हैं या जो लोग शेयर कर रहे हैं वो के 590। ভীষণ সুন্দর এই কালারটা, কি মিষ্টি কালার, बहुत মিষ্টি কালার এটা। দেখুন সব কমপ্লেক্সনে, যারা যারা যেরকম কমপ্লেক্সন আছে সব কমপ্লেক্সনে এই কালারটা কিন্তু ভীষণ সুন্দর লাগবে, দারুণ, নো ডাউট ভীষণ সুন্দর কালার। নিশ্চয়ই বুক করবেন। 9831372101 दिस इज बुकिंग नंबर। इस नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट देके बुकिंग कंफर्म करनी है, ठीक है। অনেকগুলো কালার দেখা, ऑलमोस्ट 12 कलर मैंने दिखाया इस साड़ी का। तो जिसका जो पसंद आ रहे हैं वो बुक कर सकते हैं। और अभी जो मैंने जो वेयर किया है वो सीरीज मैं दिखाऊंगी। जैसा मधुबनी प्रिंट की साड़ी है, आपको देख के पता चल रहा है। मधुबनी जो आर्ट होते हैं, मैं दिखाते दिखाते बताती हूँ। मधुबनी जो आर्ट होते हैं, ये बिहार जो होते हैं ना, बिहार जिला की एक आर्ट होती है ये मधुबनी। जनरली जो होते हैं, ये जो होते हैं पेंट होता है, हैंड से बनता है, हैंड से पेंट होता है। মিষ্টি কালার, হ্যাঁ ওই কালারটা সত্যিকারের খুব মিষ্টি কালার। এত মিষ্টি কালার কেন, সামার কুল কালার, সামার আসছে, ওই হিসেবেই আমরা কালারগুলোকে রেডি করিয়েছি। আর অনেকে রয়েছে ডার্ক চার্টও ভালোবাসেন, ডার্ক লাইট সব চার্ট দেখিয়েছি। अच्छा এবার এই শাড়িটা সম্বন্ধে একটু বলি। ये जो साड़ी के लिए मैं बताती हूँ, ये जो साड़ी की जो प्रिंट है मधुबनी प्रिंट है। मधुबनी प्रिंट की भी थोड़ा सा मैं बता दूं। मधुबनी प्रिंट जो होता है ना, जनरली बिहार की जो मैथिली जो जिला होते हैं वही के वो प्रिंट होता है, जहाँ पे हैंड से पेंट होता है। तो अभी पावरलूम में क्या हो गया है, साड़ी को हम लोग बजट फ्रेंडली रेंज में रखने के लिए इसको हम लोग डिजिटल प्रिंट में बनाया है। अगर ये साड़ी जो है ना, अगर जनरली बिहार छत्तीसगढ़ में जो होता है प्योर जो तसर घींचा होते, उसके ऊपर ये साड़ी पेंट होता है, जो हैंड से होता है ना वो पेंट होता है। ये नेक पीस इज वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू अनिंदिता। अच्छा वहीं पे ये साड़ी ना पेंट होता है, हैंड से बनता है। एंड जनरली यहाँ पे जो भी डिस्क्रिप्शन होते हैं, यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन होता है, जो माइथोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन होते हैं या डेली उन लोगों का जो रिचुअल्स होते हैं, वो सब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पेंट में बनता है। वही साड़ी अगर आप लोग प्योर में लेने जाओगे तो प्योर का जो प्राइस होता है, अगर ऑल ओवर ऐसे मधुबनी प्रिंट में होते हैं तो प्योर घीचा तसर में अगर होते हैं वही साड़ी की प्राइस हो जाते हैं
8,000, 9,000, 6,000 ऐसे प्राइस में जाते हैं, डिपेंड्स ऑन द कितना पेंट होता है। बट अभी जैसे बजट फ्रेंडली रेंज में साड़ी आप लोग बहुत पसंद करते हो, तो हम लोगों ने क्या किया है, इसको ना डिजिटली प्रिंट किया है। सेम जो फैब्रिक है उसी फैब्रिक को टेस्ट हम लोगों ने रखा है। जो है घिचा जो है, तसर घिचा की ही टेक्सचर है, यहाँ पे साड़ी का जो टेक्सचर है तसर घिचा की ही टेक्सचर है। उसके ऊपर पूरा ऐसे मधुबनी प्रिंट है। यही देखिए नीचे वाला जो बॉर्डर है थोड़ा सा स्कार्ट करके यहाँ पे बॉर्डर दिया गया है। आपको क्लोज व्यू में पता चल रहा है, थोड़ा सा स्कार्ट करके बॉर्डर दिया गया है। एंड ऊपर वाला जो है थोड़ा सा स्लिक सा है। एंड पूरा साड़ी में देखिए ऐसे मधुबनी का जो प्रिंट है। ऐसे कोई नहीं होगा जो मधुबनी प्रिंट पसंद नहीं करते हैं। बट एक अगर हैंडलूम में बनती हुआ बनना जो साड़ी होते हैं, वो साड़ी अगर हम लोग लेना चाहते हैं तो उसका प्राइस ऑलमोस्ट 6,000 अबव होते हैं। अगर এই শাড়িটা যদি আমরা মানে পিওর তাসার ঘিচাতে যদি এরকম মধুবনী আর্টের হাতে যে তৈরি করা, হাতে পেইন্ট করা যদি নিতে চায়, তো সেই শাড়িটার প্রাইস হয়ে যাবে অলমোস্ট 6,000 অ্যাবভ, 7,000, 8,000 ডিপেন্ডস অন দ্য ওয়ার্ক। আর এরকম অল ওভার কাজ করা যদি হয় তাহলে অলমোস্ট মানে 8,000 এর কাছাকাছি প্রাইস যায়। ওই শাড়িটাই আমরা কিন্তু ওই তাসার ঘিচাই ফ্যাব্রিক করেছি আমরা, যেটার মধ্যে ডিজিটালি প্রিন্ট করিয়েছি। তো যাতে বাজেট ফ্রেন্ডলি রেঞ্জে শাড়িটা আপনাদের কাছে নিয়ে আসা যায়। তো ওই শাড়িটাই আমরা কিন্তু একদম পকেট ফ্রেন্ডলি রেঞ্জে নিয়ে এসেছি। প্রাইস বলে দিচ্ছি, বেস্ট প্রাইস जो है 840 ইজ দ্য প্রাইস। 840 মানে বিলো 1000ও আমরা এটা রাখিনি, কারণ এইগুলো কিন্তু 1240, 1290 তে আমরা কিন্তু আগে সেল করেছি। এটা এখন 1000 এ রাখিনি কারণ চৈত্র সেল চলছে। তো 840 ইজ দ্য বেস্ট প্রাইস। আর যারা প্রিপেড করবেন মাত্র 790 তে এরকম অল ওভার কাজ করা ঘিচা ফ্যাব্রিকের মধ্যে আপনাদের কাছে কিন্তু এই শাড়িটা ডোর স্টেপ ডেলিভারি হয়ে যাবে। ভীষণ সুন্দর কিন্তু শাড়িটা। যারা চাইছেন যে এরকম একটা মাধুবনী ঘিচার টেক্সচার নিতে চাইছেন, এই দেখুন একটু ক্লোজ ভিউতে কাজটা দেখাচ্ছি, দেখুন পুরোটা কিন্তু এইভাবে আসবে। टेक्सचरটা কিন্তু এরকম ঘিচা যেরকम टेक्सचर है, इसका जो टेक्सचर घिचा का जो टेक्सचर है वही टेक्सचर है। बॉडी हगिंग डेफिनेटली है, इसका फॉल देख के आपको पता चल रहा है कि साड़ी बॉडी हगिंग है। ऑलरेडी मैंने एक वेयर किया है। तो तसर घिचा की जो टेक्सचर फील है वही फील हम लोगों ने सेमी में ब्लेंडेड में बनाया गया है। और वही जो हैंड पेंटेड जो है ना, वही हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट पे किया गया है। इसका ब्लाउज है देखिए एकदम जो इसका जो बेस जो मटेरियल है ऐसे होगा बेस मटेरियल। एंड इसका ब्लाउज जो है ब्लाउज सेपरेटली दिया गया है क्योंकि साड़ी में फुल वर्क है, फुल जो प्रिंट है। सो ब्लाउज एकदम प्लेन रखा गया है। देखिए ब्लाउज इज अ प्लेन। এটা হচ্ছে ব্লাউজটাও কিন্তু এই দেখুন অনেকটা কিন্তু বড় দেওয়া হয়েছে ব্লাউজটা। আর ब्लाउज का जो स्लीव्स है, स्लीव्स में ऐसे स्लिक्स सा এই যে स्लिक्स बॉर्डर देওয়া আছে। भीषण सुंदर किंतु साड़ी, जो लोग डेली वेयर के लिए साड़ी पसंद करते हैं वही साड़ी ले सकते हो। सरिता पट्टनायक मैम, हेलो मैम, थैंक यू फॉर जर्निंग माई लाइफ। এটা কিন্তু খুব সুন্দর শাড়ি, কিন্তু একটা পকেট ফ্রেন্ডলি রেঞ্জে मधुबनी आर्टेर যে শাড়িটা হয় সেই শাড়িটা দিয়েছি। এবং এইখানে কিন্তু इसका जो नीचे वाला पोर्शन है बहुत ही हाईलाइटेड है क्योंकि थोड़ा सा ब्रॉड बॉर्डर दिया गया है। इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। एंड यहाँ पे देखिए जो रिचुअल्स होते हैं जैसे मैरिज की जो सेरेमनी होते हैं, ये सब रिचुअल्स यहाँ पे डिजिटली प्रिंट किया गया है। एकदम प्रोमिनेंट प्रिंट है। आपको क्लोज व्यू में दिखा रही हूँ, दिस आर द प्रोमिनेंट प्रिंट है। ভীষণ সুন্দর কালারটা কিন্তু প্যারেট গ্রিন কালার। আমি চেষ্টা করলাম আপনাদেরকে বোঝানোর কি শাড়িটা কি শাড়ি। নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পেরেছেন। এরপরেও যদি আপনাদের কোনো শাড়ি সম্বন্ধে কোনো क्वेरी থাকে, अगर इसके बाद भी आपको क्वेरी होते हैं साड़ी के लिए कि कौन सी साड़ी आपको ये कौन सी साड़ी, इसका फैब्रिक क्या है, कलर कौन सी है, सारे हम लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे जरूर। দেখুন এটা এই ব্লাউজ দিয়েই পরবেন, ভালো লাগবে। এই যে এটা ব্লাউজ দিয়ে পরবেন, খুব সুন্দর লাগবে। আর এই যে স্লিভস এর কাজটা, এটাও কিন্তু স্লিক সাইক স্লিভস কি ওয়ার্ক রয়েছে। এই যেটা হচ্ছে স্লিভের কাজটা। সালি ম্যাম, গুড ইভিনিং ম্যাম, থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং মাই লাইফ, ভেরি গুড ইভিনিং। এই যে এটা হচ্ছে, আর এটা কিন্তু আঁচল পোর্শন। এই যে पल्ला पोर्शन, पल्लाते যেটা রয়েছে पल्ला पोर्शन में जो है वही जो यहाँ पे स्कार्ट करके बॉर्डर में भी दिया गया है। भीषण सुंदर साड़ी। प्राइस मैंने बताया है ओनली 840 इज द बेस्ट प्राइस। जो लोग सीओडी प्रीपेड कर रहे हैं उन लोग के लिए प्राइस होगा 790।
उसके बाद देखिए एकदम भार्जिन कलर या तसर कलर, जेटा एकदम प्योर जो तसर कलर है, तसर हिचा की कलर है, उस कलर में ही दिया गया है ये साड़ी। ब्यूटीफुल, सोबर एंड एलिगेंट है। अगर किसी को चाहते हो कि घर में किसी को गिफ्ट करना चाहते हो, ये साड़ी जरूर दे सकते हो। ब्यूटीफुल साड़ी है, क्योंकि इट्सल्फ मधुबनी प्रिंट एक ट्रेडिशनल पेंट होता है, मधुबनी साड़ी, तो सबकी वार्डरोब में होना चाहिए ये साड़ी। देखिए दिस द आंचल पोर्शन, एकदम प्रोमिनेंट डिजिटली प्रिंट किया गया है, पूरा साड़ी ऐसे जाएगा। ब्यूटीफुल कलर, देखिए कलर कितना सारा कलर है। एंड इज द স্কার্ট পোর্শন, দেখুন স্কার্টের জায়গাটা এরকম ভাবে যাচ্ছে, এই যে দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ এই যে ভীষণ সুন্দর কিন্তু। আর এটা হচ্ছে ব্লাউজ, ইজ দ্য ব্লাউজ, সলিড কালারের ব্লাউজ, যেহেতু প্রিন্টেড রয়েছে পুরোটা সলিড কালার ব্লাউজ দেওয়া হয়েছে। আর তার সাথে সাথে স্লিক একটা, কিন্তু এই যে এটা একটা স্লিক কিন্তু হ্যান্ডের স্লিভসে রয়েছে, এটা ভীষণ সুন্দর, खूब भालो एकदम। देखो तसर कलर जेटा माने तसर मधुबनी जो साड़ी होते हैं उसका ही जो फील टेक्सचर हम लोग कोशिश किए हैं देने के लिए एक पॉकेट फ्रेंडली रेंज में। तो जरूर एक एक करके साड़ी आप लोग जरूर वार्डरोब में रखिएगा, क्योंकि अगर यही साड़ी आप अगर हैंडलूम से बना हुआ लेते जाओगे तो 8,000 अबव प्राइस हो जाता है, जो आपको एकदम ही बिलो 1,000 में मिल रहा है। मात्र 790 इज द बेस्ट प्राइस जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। শাড়ির রঙের কাজ করছে, হ্যাঁ সত্যিকারের এই শাড়ি তো ভীষণ সুন্দর। এগুলো কিন্তু ডিজিটালি প্রিন্ট হয়েছে, এই যে প্রত্যেকটা কিন্তু সুন্দরভাবে। আর এইটা হচ্ছে এই যে নিচের যে জায়গাটা, এই যে নিচের জায়গাটা বেশি সুন্দর, এরকম সুন্দর স্কার্ট করে বর্ডার করা রয়েছে। মাধুবনী প্রিন্টের এটাই বেশি সুন্দর লাগে বর্ডারটা। আরো কালার চার্ট গুলো তাড়াতাড়ি দেখিয়ে দিচ্ছি, প্রত্যেকটা কালার চার্ট সুন্দর, কি সুন্দর। ইট ইজ দ্য অরেঞ্জ কালার, বিউটিফুল অরেঞ্জ কালার। এটাও আগে কিন্তু দুটো অরেঞ্জ কালার দেখিয়েছি। অরেঞ্জ কালার কিন্তু সবাই পছন্দ করেন, বাট অরেঞ্জ কালারের জন্য নেওয়ার সময় সবাই একটু ভয় পান যে অরেঞ্জ কালারটা ব্রাইট হয়ে যাবে কিনা। এটাও কিন্তু যেহেতু তাসার ঘিচা ফ্যাব্রিক রয়েছে, তো ये भी ऑरेंज कलर बहुत ही आई सुदिंग सा ऑरेंज कलर है। এটাও কিন্তু খুব সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। দেখুন কালারটা তো ভালো লাগছে। এই যে দিস দ্য প্রিন্ট, আঁচল পোর্শন, আর এইটা যাচ্ছে পুরো শাড়িটা এভাবে যাচ্ছে। আর বর্ডারটা, এর বর্ডারটা হচ্ছে সব থেকে বেশি হাইলাইটেড, এই বর্ডারটা খুব সুন্দর। এই যে বর্ডার দেখা যাচ্ছে, এই যে বর্ডারটা, নিচের বর্ডারটা না যখন আপনি পরবেন, এই যে আমি অলরেডি পরেছি, দেখুন কত সুন্দর এরকম ভাবে এসছে। এই বর্ডারটা কিন্তু ভীষণ ভীষণ হাইলাইটেড রয়েছে। এটা মিষ্টি একটা অরেঞ্জ কালার। আর দিস দ্য ব্লাউজ, যেটা হচ্ছে ব্লাউজ, দিস দ্য ব্লাউজ পোর্শন। ব্লাউজের পোর্শন, ব্লাউজে কিন্তু স্লিভসে এরকম কাজটা থাকবে, কাজটা দেখা যাচ্ছে। নুশ্রী বোস ম্যাম কি শাড়ি গো ম্যাম? এইটা যেটা শাড়ি ওই দেখাচ্ছি যে মধুবনী ঘিচা যে শাড়ি, মধুবনী ঘিচার যে শাড়ি রয়েছে সেটারই সেম একদম রেপ্লিকা শাড়ি এটা। মানে মধুবনী ঘিচার যে শাড়িটা যেরকম ছত্তিশগড় বিহারে যে তাসার ঘিচাতে হয় সেই ফ্যাব্রিক, সেই টাইপেরই ফ্যাব্রিক, যেখানে এখানে একটা কটন যাচ্ছে আর একটা মানে ঘিচা এইতে যাচ্ছে। আর তার সাথে সাথে এটা পুরোটা যেটা রয়েছে পেন্ট, যেটা হ্যান্ড পেন্টে হয় সেটা এখানে প্রিন্টে করা রয়েছে। সেম ওই একই রকমের শাড়ি এটা। তোমার কালেকশন খুব সুন্দর, থ্যাংক ইউ ম্যাম। এটা কিন্তু খুব সুন্দর বডি হাগিং, আর তার থেকেও বড় হচ্ছে লাইট ওয়েট। কিন্তু প্রত্যেকটা যে শাড়ি দেখালাম আজকে সব লাइट वेटेड, बिकॉज আপনারা लाइट वेटेड শাড়ি পছন্দ করেন। जो भी साड़ी चाहते हो, सारे को एक ही डिमांड होते हैं, लाइट वेट बॉडी हगिंग साड़ी होना चाहिए और सॉफ्ट साड़ी होना चाहिए। सो सारे लाइट वेट बॉडी हगिंग साड़ी होते हैं। और ये सब जो साड़ी है, सारे जो है फर्स्ट टाइम आप लोग वॉश कीजिएगा, ड्राई वॉश कीजिएगा, उसके बाद सारे होम वॉशेबल साड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप लोग होम वॉश करके डेली वेयर के लिए भी ये साड़ी पहन सकते हो। बहुत सुंदर से कलर है, इसका कलर কিন্তু খুব সুন্দর। হ্যাঁ প্রিন্ট গুলো সত্যিকারের খুব সুন্দর, प्रिंट কিন্তু খুব সুন্দর। साली थॉमस मैम, मैम व्हाइट दिखा दो प्लीज। साली मैम, साली मैम व्हाइट आपने कॉटन में बोले थे, मैं कॉटन व्हाइट में साड़ी आपको थोड़ा सा और भी पिक्चर दे दूंगी मैम। साड़ी अभी जो है ना, फिर भी मैं देखती हूँ, अगर हो सके मैं एक दो आपको शोकेस करती हूँ।
আচ্ছা, এটা দেখুন, এটা দেখুন, এটা কি সুন্দর কালার। সব শাড়িগুলো, হ্যাঁ সব শাড়িগুলো সত্যিকারের সুন্দর। আমি চেষ্টা করি যে শাড়িগুলো মানে দেখতে ভালো লাগবে সেগুলো শোকেস করার। সব শাড়ি সুন্দর, প্রত্যেকটা শাড়ি কিন্তু সুন্দর হয়। আহ মানে শুধু নিতে হবে। आप लोगों को लेना है। एकदम देखिए कितना पॉकेट फ्रेंडली रेंज में শাড়ি দে রে, এত পকেট ফ্রেন্ডলি রেঞ্জে শাড়ি দিই আমরা। সুতরাং সব শাড়ি যদিও আপনাদের आशीर्वाद आप लोगों का प्यार से हम लोगों का जितने भी साड़ीज होते हैं ज्यादातर स्टॉक आउट हो जाते हैं। फिर हम लोग रीस्टॉक करते हैं, जब रीस्टॉक कर देते हैं प्री बुकिंग के लिए जाते हैं, क्योंकि ना मेरा एक पॉलिसी होता है। क्योंकि मुझे लगता है आप लोग जब मेरे वीडियो जिसके पास जाएगा वो लोग वीडियो सर्च करेगा, स्क्रॉल करेगा, देखेगा, फिर कोई एक दो तीन साड़ी पसंद होगा। আহ সব শাড়িগুলো, আমি যত কটা শাড়ি নিয়েছি অল আর বিউটিফুল অ্যান্ড কমফোর্টেবল। থ্যাংক ইউ অনিন্দিতা। ম্যাম বলো না, আমায় দিদি বলো। আচ্ছা আচ্ছা, অ্যাকচুয়ালি কি সবাই এত সবাইকে ম্যাম বলে বলে ওই ম্যাম হয়ে গেছে। যেটা যা হয় একটা প্রফেশনাল প্ল্যাটফর্মে যেটাই আমরা বলা হয়। বাট সবার সাথে তো ডেফিনেটলি সবাই যারা বলি না, যারা লাইভে থাকে একটা ক্লোজ রিলেশন সবার সাথেই থাকে। আর ওই একটা হয়ে গেছে বলে। তা আমি যেটা বলছিলাম, যে কথাটা বলছিলাম যে মানে জেনারেলি কি হয়। আহ থ্যাংক ইউ পারিজাত ম্যাম। আচ্ছা, যেটা বলছিলাম যে আমার যে জিনিসটা মনে হয় না যে কোনো শাড়ি যখন কারোর কাছে যাচ্ছে, মানে যতক্ষণ না তার শাড়িটা পছন্দ হচ্ছে বা তার কি হচ্ছে, সবসময় তাদের কাছ থেকে সেই ফीडबैक আমরা নিতে থাকি। तो जनरली जो भी साड़ी हम लोग कोशिश करते हैं वही उस तरह की साड़ी दिखाने के लिए जो आप लोगों को पसंद आए, आप लोगों से हम लोगों को अच्छी फीडबैक मिले, वो सब साड़ी हम लोग ना दिखाते रहते हैं। तो जो भी होता है, इसलिए हम लोग साड़ी शोकेस करते हैं। जो मेरे पास आते हैं जो देखने में बहुत सुंदर आते हैं, क्योंकि ह्यूज साड़ी की कलेक्शन तो आते रहते हैं। बट मुझे जो लगता है कि ये साड़ी आपको पसंद आएगा, आपको आपको पहनने से अच्छी लगेगी, वो सब साड़ी हम लोग जनरली कोशिश करते हैं कि शोकेस करने के लिए। ঠিক আছে। মনে হয় কাজটা, হ্যাঁ মধুবনী কাজটাই সুন্দর। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, মধুবনী এটা তো সত্যিকার একটা ট্র্যাডিশনাল ওয়ার্ক রয়েছে। এই কাজটা তো ডেফিনেটলি এই এসে মধুবনী যে প্রিন্টের শাড়ি যেটা হয়, সেটা মোটামুটি সবাই সবার কাছে ওয়ার্ড্রোবে একটা না একটা শাড়ি থাকে। সেটা পিওর ভার্সনে হোক বা ব্লেন্ডেডে হোক, সব রকম ভাবে চেষ্টা করি সবার জন্য আমাদের তুলে ধরা। तो এই এই যে আর্টটা, এইটা যেটা আর্টটা রয়েছে, इस सबको पसंद आते हैं। जो आर्ट होते हैं ना मधुबनी की, सबको पसंद आते हैं। इसलिए हम लोग ये साड़ी जब भी आते हैं कोशिश करते हैं शोकेस करने के लिए। एंड ज्यादातर क्या होते हैं, स्कर्ट बॉर्डर में आते हैं, मिडिल में कम, थोड़ा सा कम होते हैं। दिस टाइम जो आए हैं एकदम जो ऑल ओवर एकदम वर्क में आए हैं। यानी बहुत सुंदर है। इसका अगर ओरिजिनल वर्जन लेने जाओगे तो ऑलमोस्ट 6,000 अबव होता है, 7,000 8,000 प्राइस भी होते हैं। ठीक है, सेम वही जो है वही हम लोगों ने लिया गया है। देखिए बहुत सुंदर सा কালার এটা দেখুন, একদম মিষ্টি পিঙ্ক কালার, প্রত্যেকটা কালার কিন্তু সুন্দর। যার যেটা পছন্দ হচ্ছে বলবো স্ক্রিনশট দিয়ে বুক করবেন। এই কালারটা দেখুন, তাড়াতাড়ি দেখিয়ে দিই। এটা কি সুন্দর একটা রেড কালার। প্রত্যেকটা কালার চার্ট কিন্তু এখন ইউনিক কালার চার্ট। এটা কি সুন্দর রেড কালার, এবং প্রত্যেকটা কিন্তু রেড কালারটাও কিন্তু খুব সুন্দর একটা টমেটো রেড যেটাকে বলে সেই রেড। যে রেড হয় না, টমেটো রেড হয়। দেখুন, ওখানে ফেলিস না ওটা, গোছাতে অসুবিধা হয়ে যায় গরম করে ফেলে। এই যে আমার কাছে একটা নেই গো, কনস্টেবল দুর্দান্ত শাড়ি। তুমি তো অরিজিনাল পরো অঞ্জনা, আমি তোমাকে অরিজিনালও দিয়ে দেবো। এই যে খুব সুন্দর এটা। এই যে রেড, একদম খুব সুন্দর একটা টমেটো রেড কালার। আর এই যে নিচেরটা কিন্তু স্কার্ট বর্ডারে। এই বর্ডারটা কিন্তু ভীষণ ভালো লাগছে, মানে বর্ডারটা যারা বোঝাতে পারছি না আমি জানি না, যারা কিন্তু মানে বর্ডারটা বুঝতে পারছেন কি আমি কতটা ভালো বোঝাতে পারছি আমি জানি না, কিন্তু বর্ডারটার জন্য না শাড়ीটা যখন যাবে আপনার কাছে, आप लोगों के पास जब कोई साड़ी जाएगा ना, आपको ये बॉर्डर देख के ना बहुत सुंदर लगेगा। क्योंकि बॉर्डर में देखिए जो ट्रेडिशनल जो आर्ट है ना, पेंटिंग है यहाँ पे किया गया है। जो उन लोगों का जो रिचुअल्स होते हैं ना, वो रिचुअल्स यहाँ पे मेंशन होते हैं।
খুব সুন্দর কালারটা, কিন্তু ভীষণ মিষ্টি কালার, যেহেতু তাছাড়া घीचा टाइप के फैब्रिक आते ना, तो এটা এই जो रेड कलर जो है थोड़ा सा मैट लुक में आते हैं। जब भी ना तसर घीचा में जो साड़ी हो जाते हैं, थोड़ा सा लुक जो होते हैं ना मैट लुक्स में होता है। जो डेली वेयर के लिए जो लोग कॉर्पोरेट में साड़ी चाहते हो, या जो लोग स्कूल में जाते हो थोड़ा सा मैट लुक की साड़ी पसंद करते हो, उन लोगों के लिए इट्स अ वेरी स्मार्ट एंड एलिगेंट साड़ी होते हैं। आपको ना बहुत एक ट्रेडिशनल फील भी देगा, बट सो लुक सो एलिगेंट होगा ये। তো এটা কিন্তু আপনারা যারা যারা ডেলি ওয়্যারের জন্য চাইছেন এই শাড়িটা কিন্তু নিতে পারেন। এটা কিন্তু গ্লসি ভাব যেটা সিল্কে থাকে, আমরা যেটা সিল্কে পাই সেটা কিন্তু নেই, যেহেতু ফ্যাব্রিকটা তাসার ঘিচাতে আছে। মুনু মুখার্জি, খুব সুন্দর শাড়ি ম্যাম, থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ ফর জয়েনিং মাই লাইভ। তুমি আমাকে কটন গুলো দাও গো। দেবো দেবো একদম অঞ্জনা, দিয়ে দেবো কটন শাড়ি। কটন শাড়ি স্টক আমি আসছে, এই সামার পড়তে পড়তে কটন শাড়ি স্টক আসবে, তোমারটা নিশ্চয়ই, তুমি আজরাক আমার মনে আছে, দেবো। এই যে এটা কালারটা কিন্তু খুব সুন্দর। এটা কি কি বলবো, এটা এটা কিন্তু ওই টার্কোইশ ব্লু, তুতে কালার, টার্কোইশ ব্লू कलर, ये जो कलर है टार्कोइश ब्लू कलर है। आंचल पोर्शन, दिस দা ব্লাউজ। ব্লাউজের স্লিভসে কিন্তু এখানে কাস্টার আছে, একদম স্লিক করে একটা কি সুন্দর বর্ডার দিয়েছে, স্লিক মানে এরকম ভাবে বর্ডার, স্লিক বর্ডার দিয়েছে, আর পুরো শাড়িটাতে এইভাবে যাচ্ছে। ঠিক আছে, দেখা যাচ্ছে ওদের নিচে স্কার্ট বর্ডারটা, দেখুন ভীষণ সুন্দর কালারটা। মানে প্রত্যেকটা কেন বলছি এত ভালো লাগছে, মানে একটু ক্লোজ ভিউতে দেখায় হয়তো ভালো করে বুঝতে পারবেন প্রিন্টটা। এই যে একটু ক্লোজ ভিউতে দেখাচ্ছি এগুলো, মানে কেন এত ভালো লাগছে। তাসারের যে ঘিচা টাইপের, ঘিচার কিন্তু একটা ম্যাট লুকের শাড়িটা কিন্তু রয়েছে, মানে একটা সো এলিগেন্ট যে ব্যাপারটা সেটা কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে। সবাইকে কত শাড়ি দিচ্ছ, দু তিন দিন পর দেবে বলে দিলে না। দেবো একদম দেবো, তোমার কথা মনে আছে, দেবো। ভালো, তোমার জন্য ভালো জিনিস সব থেকে বেস্ট। আমার একটা মানে ব্যাপার থাকে যে যেটা সব থেকে বেস্ট জিনিস সেটা একটু খুঁজে বেড়াই, ওই জন্য বলি না, খুঁজতে খুঁজতে আমার একটু লেট হয়ে যায়। সব শাড়ি মানে সবসময় সব শাড়ি দেখায় না, দেখো অনেকের অনেক রকম রিকোয়ারমেন্টস থাকে, সবার পছন্দ তো একরকম হয় না, নানা রকমের রিকোয়ারমেন্টস থাকে, বাট আমি চেষ্টা করি যেটা একদম বেস্ট সেই কালেকশনটা তুলে ধরার। আমি দেবো, তোমার জন্য ভালো খুঁজছি একদম। এই যে মানে ভালোও হবে, আবার বাজেট ফ্রেন্ডলি রেঞ্জও হবে। মলমল চান্দ্রেরি কটনের ব্লক প্রিন্ট দেওয়া আছে, ঠিক আছে নিশ্চয়ই দেবো। এই যে এটা দেখালাম, এটা হলো তাসার ঘিচা, যেটার মধুবানী কিন্তু ডিজিটালি প্রিন্ট করা হয়েছে। আর এটা হচ্ছে লাস্ট আরেকটা দারুণ সুন্দর কালার, সব থেকে লাস্টে কিন্তু এটাই পড়েছে, আমি কিন্তু এমনি রাখিনি, লাস্ট বাট দ্য নট দ্য লিস্ট। কি সুন্দর ব্ল্যাকটা, তো দারুণ লাগছে। একটু কাছ থেকে দেখাই ব্ল্যাকটা, ব্ল্যাকটা দেখাই কি মিষ্টি লাগছে। ব্ল্যাক কালারটাও কত সুন্দর, এই যে ব্ল্যাকটা, দারুণ সুন্দর ব্ল্যাকটা, ভীষণ সুন্দর। আচ্ছা রিয়া রিঙ্কি তিওয়ারি, very very nice collection, thank you ma'am, thank you for joining my live। हाँ गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, सॉरी। हाँ थोड़ा सा ज्वाइन लेट हो गया, ऑलमोस्ट मेरा जो कलेक्शन है आज हो गया, एंड पे हो गया है। मैम आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। दिस द ब्यूटीफुल, দারুণ সুন্দর, এটা একটু দেখাই, দেখুন দারুণ সুন্দর। এই যেভাবে পরবেন যখন স্টার্ট করে, দারুণ সুন্দর एकदम। माने बोललाम ना, যারা जो लोग कॉर्पोरेट में वर्क करते हैं या ऑफिस गोइंग होते हैं, स्कूल में कोई भी फंक्शन होते हैं, अगर कोई भी ओकेशन में आप लोग चाहते हो थोड़ा सा ट्रेडिशनल बट एलिगेंट सा उसका फैब्रिक हो, टेक्सचर हो, साड़ी गो फॉर दिस साड़ी। एंड इसलिए इसके साथ साथ ना एकदम देखिए, एकदम सॉलिड कलर की, आपको थोड़ा सा क्लोज व्यू में पता चल रहा है कि एकदम जो घींचा होते हैं ना, घींचा साड़ी की जो फैब्रिक है उस तरह की फैब्रिक इसको बनाया गया है। বিউটিফুল, থ্যাংক ইউ বনশ্রী দি, থ্যাংক ইউ। এই যে এই যে কি সুন্দর, ভীষণ সুন্দর, খুব ভালো কালারটা।
আমার তো ভালো লাগলো, আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। आप लोगों को कलेक्शन देखने में कैसे लग रहे हैं जरूर बताइएगा। और कोशिश करते हैं जितने भी रिजनेबल प्राइस हो सके, क्योंकि अभी चैत्र सेल चल रहा है। तो जो भी कलेक्शन हम लोग दिखाएंगे, अगर वो बल्क में क्वांटिटी में हो या जो भी हो, जो भी साड़ी आ रहे हैं, हम लोग जो प्राइसिंग कर रहे हैं सारे डिस्काउंट देके प्राइसिंग कर रहे हैं। तो ये सब साड़ी हम लोग जो डिजिटल प्रिंट की साड़ी होती है, हम लोग 1250 प्राइस रखते थे, वही प्राइस एकदम हम लोगों ने रखा है, बेस प्राइस रखे 840। एंड अगर आप लोग प्रीपेड करो तो 790 इज द प्राइस। বাহ, বেশ সুন্দর, হ্যাঁ সত্যিকারে খুব সুন্দর। আহ ওই যে পিঙ্কাদি কেমন আছো, পিঙ্কাদি লাইভ দেখছে, দেখুন ভালো না শাড়িটা, ভীষণ সুন্দর দেখুন। এটা হচ্ছে বর্ডারটা, ইজ দ্য বর্ডার। ব্ল্যাকে দেখুন কতটা সুন্দর প্রমিনেন্টলি, মানে কম্বিনেশনটা কিন্তু কতটা সুন্দর লাগছে। এই শাড়িটা অপূর্ব। থ্যাংক ইউ ম্যাম। হ্যাঁ এই শাড়িটা সত্যিকারে খুব সুন্দর। যারা নেবেন তাদের বলবো যে ভালো লাগবে। আপনি নিজের জন্যও নিতে পারেন বা গিফট পারপাস তো অবশ্যই নিতে পারবেন। তার কারণটা হচ্ছে সামনে পয়লা বৈশাখ। পয়লা বৈশাখে আমাদের গিফট করতেই হয়, আমরা বেঙ্গলিদের, স্পেশালি আমরা বাঙালি যারা, তাদেরকে পয়লা বৈশাখে থাকে আত্মীয় স্বজনকে গিফট করতে হয়। তো এইসব শাড়িগুলো দিতেও পারেন, খুব ভালো শাড়ি। তার আগে সফট সিল্কের শাড়িও দেখিয়েছি, একদম যে মাধবীলতা প্রিন্টের বা মাসলিনের যে এটা আদলে তৈরি করা, সেটাও দেখিয়েছি। তো সুন্দর দুটো কালেকশনই সুন্দর দেখালাম। সুন্দর কালেকশন তোমার, থ্যাংক ইউ বনশ্রীদি, থ্যাংক ইউ। সুন্দর কালেকশন দেখিয়েছি, এটাও আমারটাও যারা রয়েছে আমারটাও বুক করতে পারেন। আমারটা কিন্তু খুব সুন্দর একটা গোল্ডেন ইয়েলো কালারের উপরে প্রিন্ট করা রয়েছে। আমি দেখুন এইভাবে প্লিট করে পরেছি, সুন্দর লাগছে। যে কোনো ব্লাউজে আমি একটা কন্ট্রাস্ট ব্লাউজে পরেছি, আপনারা চাইলে এই কালারের ব্লাউজ দিয়েই পরতে পারবেন। যেরকম চাইবেন আপনি ট্র্যাডিশনাল ভাবেও এটার সাথে পরতে পারবেন, বা আপনি যদি চান আমার মতো করে এরকম ভাবে পরতে পারেন, যেভাবেই চান আপনি এই শাড়িটা পরলে সুন্দর লাগবে। তো সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো যার যেটা পছন্द হচ্ছে অবশ্যই বুক করবেন। 9831372101 इस बुकिंग नंबर, इस नंबर पे स्क्रीनशॉट देके बुक करनी है। एंड जो भी साड़ी आप लोगों को दिखाया अगर पसंद आए तो जरूर लव का रिएक्शन जरूर दीजिएगा, थोड़ा सा कमेंट्स कीजिएगा। जो लोग नए देख रहे हैं प्लीज मेरे पेज को थोड़ा सा लाइक एंड फॉलो कीजिएगा। তো সফট হবে না ভারী? না, একটাও শাড়ি ভারী না। কোনো শাড়ি, মানে ওই যে বললাম না, প্রথমেই বললাম যে আমি মোটামুটি সেই শাড়ি শোকেস করি বা দেখাই যে শাড়িগুলো একদম মানে লাইট ওয়েট, বডি হাগিং আর সফট মেটেরিয়াল। তো এটাও যেটা রয়েছে তাছাড়া ঘিচা ফ্যাব্রিকে রয়েছে, ঘিচা ফ্যাব্রিক ইটসেলফ একটা ম্যাট লুকে আসে। আহ, এর একটা আলাদা टेक्सचर होते हैं, जो लोग जानते हैं कि तसर घिचा जो होते हैं इसका एक अलग सा टेक्सचर होते हैं। थोड़ा सा मैट लुक में ये साड़ी आती है, सो इतना सुंदर एलिगेंट लगते हैं। इसलिए ये साड़ी में मधुबनी प्रिंट भी होते हैं। तो वही सेम, वही जो टेक्सचर है वही हम लोगों ने इसको रेप्लिका में बनाया है। তো এটাও সফট শাড়ি, কিন্তু সফট বডি হাগি, ডিপেন্ডস করছে ফ্যাব্রিকের ওপর। যেমন সফট সিল্ক দেখিয়েছি সেটা একদমই সফট হবে যেহেতু সিল্কের মধ্যে। আর এটা তাছাড়া ঘিচা, এটাও সফটের মধ্যে, বাট এটা ঘিচার যে টেক্সচারটা থাকে সেই টেক্সচারটা এর মধ্যে থাকবে। ঠিক আছে? তো সবাইকে সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, এতক্ষণ আমার সাথে ছিলেন, এতগুলো कमेंट्स कर लें। और भी आप लोग जो भी नेक्स्ट बाद में जब भी लाइव देखोगे तो प्लीज जरूर आप लोग कैसे लग रहे हैं कलेक्शन देखने में बताइएगा, और भी कौन सी कलेक्शन आप लोग देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।